दाहोद से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर संगीतमय मतदान जागृति कार्यक्रम आयोजित हुआ था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीप के तहत हर जगह मतदान जागृति कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। तब दाहोद में भी संगीतमय मतदान जागृति कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। दरअसल दाहोद के सिद्धरा तालाब के पीछे एक निजी पार्टी प्लॉट पर यह आयोजन हुआ था, जहां पर संगीत के साथ साथ विभिन्न ग्रुप्स की ओर से नाटकों की पेशकश कर लोगों को मतदान जागृति का संदेश देने की कोशिश की गई थी। इस दौरान नोडल अधिकारी उत्सव गौतम भी विशेष तौर पर मौजूद रहे थे और उन्होंने भी दाहोद के लोगों से ज्यादा लोकशाही के महापर्व में शामिल होने की अपील की थी। મેના દિવસે ગુજરાત રાજ્યમાં લોકશાહીની ચૂંટણી યોજવાની છે, એમાં દાહોદ જિલ્લામાં પણ મતદાન થવાનું છે। તો મતદાર જાગૃતિ માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જુદા જુદા પ્રકારના પગલાઓ લેવામાં આવી રહ્યા છે। એના ભાગરૂપે આજે અહીંયા નાટક અને નૃત્યોના માધ્યમથી લોકોમાં જાગૃતિ આવે એના માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા હતા। એની સાથે સાથે જ ચૂંટણીલક્ષી જેટલા પણ તૈયારીઓ છે લગભગ પૂર્ણતાના આરે છે। અત્યારે પોસ્ટલ બેલેટની કામગીરી વગેરે ચાલુ છે। એની સાથે સાથે જ પ્રચાર પ્રસારની કામગીરી પણ જો છે એ પણ ચાલુ છે। સ્વીપ એક્ટિવિટીઝ પૂરજોશમાં ચાલુ છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।